nou sani. We tan taken fute, lek you srep ok koshitak e. Kalak boy. Wabib kide boy si a prop boy. Props to those guys. Not true, them a beta ki man. Wapis send out the say when he merta fenda. Tayo losu ko antwoord lek nengre buskondre na nga ingi. Wanuno de ino asap next so aja bari katak ako unde sanya di ifo dalet asanya ko bumbaka na o sette sani da o bow de pesho opo baka o liga no. Moro wurit sano kobe. Kan. Yere? Please up. Job chapter 1 verse 6. Now there was a day when the sons of God Yahweh came to present themselves before the Lord Yahweh. The sons of God. Itak abra de engelen. Amoro yon be apwa council wa vergadering. Listen baka. Now there was a day. Job chapter 1 verse 6. Yeah. Now there was a day. Yeah. Arkibong. When the sons of God, the engelen, God, came to present themselves before the Lord Yahweh. Before the Lord. Amori wa kar wa council, wa bijeenkomst. Bij de engel bem ko stap ne fesi. En suma ook toe bende. And Satan. And who? And Satan came also among them. Mami denk Satan de awan trapresi. Pe amai prepare fetanga gado. Pe pa feti o start so meteen. Tak gado fetanga Satan en Satan lasi en awan bon kamangwa hel. Nada tines ma editok. Maar ja, zei sorry, takamoro iwa karwa vergaderen bij de engeleko en Satan was ook daarbij. Met andere woorden, amako arki sa amam toe. Amako arki e opdracht. Met andere woorden, Satan ne bepaalt geen schreef wat hij doet op aarde. En dat hij ook een zoon is. Dat hij ook een zoon is. Punt. Juist dat punt. Zoon pamoro iwa. Amano brother. Ha? Malin amang itemp uno. Amang roko na test uno luku ina model. Yeshi dat na mauroko na yumustranga. En a Bible sorry tak a elek we say you do. It's not going to be possible for pura elek ina moro iwa anu. That's right. Maar de this your brother ko ina tru ena ma fadong. You know bente. You look better bede kong and Satan not trick you and your fadong baka. En uno no sabi. Maar tanga no we hope en tambe kita kutang ina moro iwa anu tak no amano pluck you out of his hand. Kan. We pegi tak we maken deel uit voor een groep kisa Yahweh en pegi in het boek of Johannes hoofdstuk 17. Je ziet? Pune kofit pro tak we tak pro tak AI. Ja, dit zit dat hier. Omdat uno sabi, maar we hoop zijn sagio. Je ziet maar we hoop en we bribi en we tam pegi tak utang. In een model is tot het betere eind. If u lot naf tak in een einde te de, dan mek je hou ba sham je hou shai wani gebeur want tapa einsta na e wani o gebeur you na next taki. Alasan script poti ma you no sabi. Na daarom mek faith e ko en no, you abribi no. Yeshi alasan namoro iwang edu, namoro iwang karwa vergadering voor de zoon of in de engelen en Satan was ook erbij. En samen de opdracht voor Satan. Go ahead. Verse 7. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Whence comest thou? Van waar kom je? Dus je zit er maar bij de tapdeel. En dan zit er, wat vergadering hoor dat je, maar we spoken wat dat zie je. Boep, boep, boep. Vader, look what I ala de bodoro. Waar kom je? Is dat de colati? Colati, waar was je? Is dat bito? Nou, je know je vertel aan reden. Bobo met tegi, bobo colati, bobo. Dat van visja spelen dat zie, bobo met tegi hier. Met tegi. Na kan maar opdracht bij de kodo alles aan. Boy, vader, if you besa Alex, dan pas aan berkiri. Maar ik had boy. Pero maar liep daar aan de maar ze wicked, maar rokanga maar ze voor door vader uit daar met me. Hi vader, was aan adil. Then Satan answered. Ja, toch sana deal, sana opseti, want in een kar vergaderen zomaar. Rokong poti. Want mededeling. Go ahead. Then Satan answered
the Lord Yahweh and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. Dus dat is na Satan ro kon nga de demonen pe. Van onder naar boven, van grond tapu, van links naar rechts, schuin, kruis, karkong, alles zie je maar de. Omdat hij maar abba power dat hij verleiden grond tapu, hij maar abba power abra a flesh, a skin. En na grond tapu zou hij liberty geworden doen de, na a flesh etaki. Dus Satan a power, voor verleiden, voor manipuleren, a skin you. Maar if in tranga in spirit, dan je go in a los to paski, dan je go in a verleiding. Je ziet? Hij probeert te doen naar unutu in om een soort model, maar toch we gaan fight in a spirit. Je snapt het toch? Go ahead. Verse 8. Dus dit is bij de Amabropo. Dus je houdt aksama taping moto. Waar kom je? Van op en down er tapa grond tapo er. Je snapt het toch? To en fro. Dat hij amoro je wang o akse wan sani. Samoro je wang akse Satan. Verse 8. And the Lord Yahweh said unto Satan, Je ziet, amoro na in begrijp amoro je wang het takanga Satan ja. Toch? Ade in alle de boeken de bijna zijn Bijbel zijn je pastor de kerk maar de voorganger van je horen. Na zijn Bijbel we hoor ja toe om een Bijbel de. Ja verschillende vertalingen. Maar na verschillende profeties, na tra profeten. Na Sam. Go ahead. hast thou considered my servant Job? Je ziet, ja samoro wij actie aan Satan. Oké, ik ben de tapahir grond tapu to en fro. Oké. Maar ik bank wa, ik bring wa ai gim tap appointment. Yo. Go ahead. That there is none like him in the earth, That there is none like him in the earth. No mano delek job tapagro tapu sa de faithful en rechtvaardig en sa de trouw en sa e pribi en sa e potent trust in Yahweh Bashim Yahweh Shai. No mano delek kamang. Ito ay gim tapama. Arke sa Satan tay. a perfect and an upright man, Op wa rechtvaardig man. Go ahead. one that feared Yahweh One that feared Yahweh. Go ahead. and eschewed evil, En de evil de nama pasi amay tek prata mano danga evil. Persis so yop bede. Wa rechtvaardig favoriet boy amoro heiwang. En da amoro heiwang e kisatan a opdracht. Voor tutis. Da fa Satan of het teken gado if Satan het tek opdracht voor gado. Hoe? Nadat de mij leren in kerk to. Ino actie pastor nooit. Hoe het kan. Go ahead. verse 9. Then Satan answered the Lord Yahweh and said, doth Job fear God for naught? Ja so yop ja sa Satan het bakang amoro heiwang tak. Ja yop ja. Go ahead. Verse 10. Hast not thou made an hedge about him and about his house? Dus de ko, Satan is shitaki. Teyo de tapagronta for the true man of the Lord toch? Amoro hewang e mekwa hedge. Ineshi. Satan is sheng. Tak de true man. Ah, go ahead. Ja toch? Jij zit dat niet, maar Satan is sheng. Wa hedge de en te deze a hedge dat e brika door toch? Ik kon een opdracht van moro hewang tak luko jaso. Ik ga hararis op door mi wani. Dai go de testament dat kimi. Luko sana model fama. Ista e aboy tranga ye kumoto baka ye tapa head rustok baka ye kumo baka. Yeshi. Ya sa Satan te amori atak ya yo. Ana boy sa ibe kwa beskerme o mama. Ika amana nga her oso. Is ano you want you her oso. Dan lagi ya, that make attack also to attack of among pa also the follow your Bashim Yahweh Shai. Among is the pay also here. Ya tamay si ibe her oso to. Ya to. Dus na go ahead. Lekso tuti na nga wa mga sa dinaw go to. Tu palang ide na nga mo. Sabi to. Ama tapang momento tamang te protect Protected door you. Yeah. Ya to. Yeshi. Go ahead. Verse 10. Hast not thou made an hedge about him and about his house Ja. and about all that he had on every side? Dus alasani. Go ahead. Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Ja. Go ahead. Verse 11.
But put forth thine hand now. En sot anu. 11. Jasa Satan etak abra en srefi. Ja toch. Jasa Satan etak abra en srefi. Put now thine hand. Sot anu. A linker anu. Mama saptak na en a linker anu tok. Put me. Do you see? Go ahead. But put forth thine hand now and touch them. En touch ja. Yeah, and touch all that he had, and he will curse thee to thy face. Je ziet dus en touch. Dus pot je anu en kona alasan sa ama abi en je ziet dat kamo fluk you. Dus Satan etak abra en srefi. Dus Satan etak pot je anu en Satan na linkerhand. Dus te loko amoro iwang dok edu ala desan mama i gebruik Satan. Je ziet go ahead. Verse 12. And the Lord said unto Satan, Jasa amoro iwang egi a opdra. Dus te im dede tapagron tapu. Amoro iwang e bepalef je dede fielibi. Go ahead. Behold, all that he had is in thy power, Alasani, alasani Job, amoro iwan gi ina anu Satan. Tak alasan de in you power. Go ahead. only upon himself, Aha. but not for thine hand. Dus stap ala de gudu famang, pot alasani. Ika pot alasani, ika dusay wanang ala de sama abi. Go ahead, ma ano tapa mas refi. Go ahead. So Satan went forth from the presence of the Lord Yahweh. Yeah. Go ahead. Verse 13. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. Go na apis pe ay sorry tag hey. Amoro iwa tegi yop tag akandu alasan na nga yung mano maamanong kire. Apis na tuwaan. Short version. Hindi moro na lo. Ano tuwi? Verse 3. Usik tuwi ito? Yeah. Hindi mo sa diyan. Ay, pir ay. Okay. Dus jaso, amoro hiwa ersta pisay sorry ta kamoro hiwa gi a opdra na disansa yop abi. Ano bim kona yop iti. Dus amoro hiwa bige testi tok e yop bige lasso kom ko sana yure aksi. Dus da amala sama de ama doctor do de chief ama de ala de sa fama seri ala malas alasani. Dus no infertu stek tweede may sorry tak no amokos no persolok tap yop serefi. Go ahead. Job chapter 2 verse 4. And Satan answered the Lord Yahweh and said, Skin for skin, Skin for skin, dus pot en body tapa spell. yea, all that a man hath will he give for his life. Verse 5. But put forth thine hand now and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to Yeah. fly to thy face. Dus dat just jaso amoroi jaso Satan ite amoroi wata zerika. Amano lase iti kritencere. Amalas alasan matok amano sani ma father. Mete igiu pot amali dita paspel amasking amako sonte. Kota kenso. Tayo shita kamo fluk you. Sa pato go ahead. Verse 6. And the Lord Yahweh said unto Satan, Behold, he is in thine hand, You see jaso amoroi wata. Oh iyo pot amako sonte ta paspel. Okay, ade inyo ano do say one. Go ahead. but save his life. But save his life. Dus jaso sa amoriwa gisata na obdraktak. You can do alasa yuwan na nga makasonte. Do alasan. Ma faith is that it. Amano makapito. Sino makikira. Na yop ko sikite yop no mawaka yop ko kis ome butsueri ne eriski. Ini sa pabusweri at. Spa ome na mano masdong amano. Next amano mandu. Ama mes meri tu to. Ama baby get smeri o smeri. Really be ay apestok la 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 la. Yeshi, dat mit job. To job no lase eti kritei. Pakara dei sorry tak afro job kone. Tak ilas alasan dem chifu de yo yusref siki lu kuja samoro iwanu dangai moro ere. Lu ta moro iwa ere wana so mari ere. To kiti jai aprimi na moro yo mal ku sa imiti. Terwijl juist de san miti jou ba si meu say. Imki praise na. Ibona pis Amo ma. taken. No takena. Amo taken patak yoriki bung. Iya to na apis fa fro tok. Go ahead. Verse 7. Pare.
Let's go door. Alright. Let's go door. Verse 7. So when Satan forth from the presence of the Lord Yahweh and smote Job with sore blows from the sole of his foot unto his crown. This van top tot tea. Verse 8. And he took him a potsherd to scrape himself withal, and he sat down among the ashes. Yung sa mami ko bro ko ila malamay te kwasarap sa krap krap de po de kung sa mami kisi de po isi. But Verse 9. Then said his wife unto him, ta afro fe koneno. Sa afro taki. Dost thou Satan still corruto. retain thine integrity? Dost thou still retain thine integrity? Yes natilo ko Satan ko ina fro. Ako ina forum fa fro, da sa afro tege. Afro te tak in ala de sa kober. Je hoor je ta hoor uw integriteit in amoro iwang. But Curse Yahweh and die. fluka moro iwang endede. Yes God. Verse 10. But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. Je ziet dus ja zo je tegen vrouw tak je tak precies like one thing foolish woman je tak precies like one vrouw zijn verstaan. Dus daarbij go boom. Je like vrouw dat IBD. En die na die na tem spirit dat de vrouw die de abi. De au wakagi de au gogi de vrouw od de nanga yo. Maar je a moment sa yo las alasan. A vrouw srefe kwe. Je ziet God. What? Shall we receive good at the hand of Yahweh? Di sa moro yung tega from jaso to orders om dat nilas alasani. De esita de ko tegi mi tag mim las mi integrite sa mapya moro yo mim libala mi tros alasani. Des da yo petege nu taki sa auto sa tega from. What? Shall we receive good at the hand of Yahweh, and shall we not receive evil? Listen baka. Shall we receive good at the hand of Yahweh, and shall we not receive evil? Des de yo abi. Yung saptag na moro iwangi. De yo na be moro yung saptag na moro iwan teke baka. Ta sumay kontrol alasani. Suma. Yashi. Dat is as kung simple to yung sabatru. Yes refesi direct tag. Oh. Amoro iwan kontrol alasani is Fred. Amoro iwan boy. Moro ko focus de instructions fe upfade. Weer breastplate ayer paki. Kiri. Yes, maar apa tere bever gitip Charles. Isabi tok. Dus we close out. Isabi tok. Dus ko ore tapa topic dis tag na moro yung rule alasan. Ala de trouble saya si ekober nunu de na forgiti. Amoro yung do ala de sandati. Isabi tok. So, we close out 50 de. Isa fato for sabatare kiri. Isa fato we want to give all praise, honor and glory to Abanawo, Yahweh, Bashem, Yahushai, Bashem, Rakakodashal, Amat. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone and salutation to the hopeful elect, brethren that are teaching His word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayit Shaldawata, the elect. Stay strong, you know, repent or die, you know. I bad Popal. Shalom. Shalom.